Good afternoon, student. In this class, we are going to start Model 2. Model 2. Don't be confused. Model 2 look same as Model 1. Right? Model 2 हेर्दा पनि Model 1 जस्तै देखिन्छ, but there is a bit different. तर अलिकति फरक परेको छ. के फरक छ भने नि हेर्दा फेरि सबै क्वेशन उस्तै हुन्छ. मोडल 1 मा हामीले सीए कम्पाउन्ड एमाउन्ट बाट हामीले इक्वेसन गरेका थियौं भने यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई छ. राम्रोसँग ख्याल गर्नु है. सीए इन मोडल 1 सीए was given. In model 2 there is what CI is given. You have to mention this. त्यसैले गर्दा फरक छ. हेर्दा पनि उस्तै लाग्छ and student be confused in exam. The compound interest, look there, not amount, compound interest of sum of money in 1 year in 2 years. In 1 year, compound interest CI is given 450 rupees in 2 year. CI is given 945 rupees. Then find the rate of compound amount. R is equal to what? Compounded yearly and sum. Sum means what? P is equal to what? हेर्दा फेरि उस्तै देखिन्छ, but there is different. In model 1, what they asked? R र P क्या पनि निकाल्नु थियो, तर त्यहाँ के छ? CA compound amount was given. But there was compound interest is given. है अलिकति मात्रै फरक छ. हेर्दा पनि क्वेशन उस्तै छ है. Don't be confused. Okay. From first statement, then from second statement. From first statement, then from second statement. What is first statement? Look there, into 1 year CI compound interest is given. So you have to use the formula of CI, not CA. CI. What is the formula? Say P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power T minus 1. Yes. Then what? CI is given what? 450 is equal to P. P is not given, so write P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power T means 1 year minus 1. This belongs to equation 1. Yes? उसमें CA दिएकोले CA को फर्मुला लगाते हैं, यहाँ CI दिएकोले CI को फर्मुला लगाएका छौं. Another in 2 years CI is this. So use CI. CI is equal to what? P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power T minus 1. Yes? What is CI given? 945 is equal to P, then whole bracket small bracket 1 plus R. R is not given, so write R upon 100 to the power T. How much T? 2 years. 2, then minus 1. This equation 2. Yes? पहिलो लाइनलाई मैले फर्मुलामा युज गरे, दिस इक्वेसन 1. दोस्रो लाइनलाई फर्मुलामा युज गरे, इक्वेसन 2. अघिल्लो र अहिलेकोमा अघि यो भन्दा अघिल्लो गरेको हाम्रोमा CA थियो, we have to use CA, र यहाँ CI छ, we have to use CI. फर्मुला मात्रै फरक छ है. ल त्यस्तै तरिका हो. यहाँ 450 and 900 this ग्रेटर छ. हामी राख्छौं इक्वेसन 2 is divided by equation 1. Equation 2 is divided by equation 1. Equation 2 लाई equation 1 ले डिवाइड गर्नु कसरी? अगाडिको नम्बरलाई नम्बरले डिवाइड गर्ने, भेरिएबल्सलाई भेरिएबल्सले. कति छ
945 upon 450 is equal to 945 is for in this, and this what P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power 2 minus 1 upon this P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power 1 minus 1. Yes? Divide करो 945 लाई 450 ले divide करो 945 is divided by 450 2.1 this and this cancel 2.1. Yes? There P and P cancel. अब अलिकति हेरेर डिफरेन्स छ उसमा हामी ब्रेकेट काटेका थियौं यदि यहाँ पछाडी 1 हुन्थेन -1 हुन्थेन भने हामी यो ब्रेकेट काट्न पाउँथ्यौं तर पछाडी के छ त -1 छ यो -1 ले गर्दा वी कान्ट कट दिस ब्रेकेट काट्न पाइदैन है यहाँनिर अलिकति फरक छ त्यसमा यदि -1 फर्मुलामा -1 थिएन CA को त्यहाँ ब्रेकेट हामी सजिलैसँग काटेका थियौं यहाँ पछाडी के छ -1 भएकोले ब्रेकेट काट्न पाइन्न अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब यसमा हामीले अल्जेब्राको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ 2.1 अगाडि छँदैछ 2.1 इक्वल टु अब यो काट्न पाइएन त्यसैले मैले के गर्दैछु फर्मुला यो अगाडिको ब्रेकेटलाई सपोज दिस यो ब्रेकेटलाई a स्क्वायर पछाडी 1 छ 1 त जतिको नि स्क्वायर हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्स्ट अल्जेब्रामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b a माइनस b भनेको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस भनेको पछाडीको 1 लाई फेरि प्लस एकछिन मैले फर्मुला युज गर्छु अल्जेब्राको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b a माइनस b भने जस्तै 1 प्लस r upon 100 actually plus 1 time plus 1 plus r upon 100 minus 1 time plus 1 time minus yes 1 time plus 1 time minus माथि फर्मुला युज गरेर कमसँग केयर गर्ने अल्जेब्रा फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b a माइनस b भने जस्तै एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस ल तल कति छ त तल पावर 1 छ पावर 1 मा लेखे पनि हुन्छ 1 प्लस r upon 100 1 प्लस r upon 100 पावर लेख्नुले पछाडी के छ त -1 1 प्लस r upon 100 -1 त माथि फर्मुला लगाएको है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भएकोले a प्लस b a माइनस b 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस गरेका छौं र तल चाहिँ पावर 1 भएकोले ब्रेकेट ओपन गरिदिएको अब हेर्ने 1 प्लस r upon 100 minus 1 1 plus r upon 100 this bracket and this bracket cancel the bracket cancel भएपछि हामीसँग कति बच्यो त यहाँ बच्यो 2.1 equal to 2.1 यो 1 र 1 प्लस भयो 1 1 जोड्दा 2 2 प्लस r upon 100 is 2.1 1 1 जोड्दा 2 प्लस r upon 100 यो 2 लाई अगाडि ल्याउने or 2.1 plus 2 bring front side minus 2 is equal to r upon 100 2.1 on 2 घटाउँदा 0.1 is equal to r upon 100 then cross multiply LLI multiply r is equal to this and this multiply 10 r is equal to 10% r मात्र निकाल्नु छ भने यति नै आन्सर हुन्छ है अब हामीलाई p पनि निकाल्नु भएकोले r को भ्यालु वेदर इन इक्वेसन 1 or इक्वेसन 2 जुनमा राख्नु हुन्छ putting the value of r in equation 1 what is equation 1 450 is equal to p whole bracket small bracket 1 plus r upon 100 to the power 1 minus 1 the equation 1 मैले कपी गरेको है ल r is equal to 10 राख्नु पर्यो अगाडि r 450 is equal to p whole bracket small bracket 1 plus r means 10 upon
100 power 1 then minus 1. 450 p र पावर 1 छ है, त्यसलाई रिमुभ गर्दै पनि केही फरक पर्दैन. 1 plus 10 लाई 100 डिवाइड गर्ने. 10 is divided by 100 0.1. पावर अरु छ भने लेख्नु पर्छ, 1 को मतलब हुँदैन. पछाडी के छ minus 1 plus 1 and minus 1 cancel. 450 is equal to p into 0.1 remaining गर्छु है. यसले डिवाइड गर्ने. p is equal to 450 is divided by 0.1. Therefore, p is equal to 4500 rupees. That's answer. दुईटा इयर्स को दिएको थियो. दुईटा इयर को हामीले CI बाट, यो भन्दा पहिला हामीले CA बाट इक्वेसन गरेर निकालेका थियौं भने यहाँ CI बाट हामीले इक्वेसन गरेर सेम कुरा निकालेको छु. R र P मात्र फर्मुला मात्रै डिफरेन्ट थियो है. CA छ भने CA को फर्मुला लगाउने, CI छ भने CI. इक्वेसन गर्ने तरिका त्यही छ. उसमा डाइरेक्ट ब्रेकेट काट्न पाइएको थियो किनभने पछाडी -1 थिएन. यहाँ पछाडी -1 भएकोले हामीले डाइरेक्ट ब्रेकेट काट्न पाएका छैनौं. त्यही भएर माथि के छ एउटा तल ब्रेकेट काट्नको लागि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अल्जेब्राको फर्मुला लगायो. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस हामीले गरेका छौं. ओके, कपी दिस, देन आई विल डू नेक्स्ट क्वेशन अल्सो है. अब यसमा धेरै क्वेशन छैन मोडल 2 मा. Question number C. I am doing this question number C. The yearly compound interest of sum of money in 1 year. In 1 year, CI is equal to 1800 rupees. In 2 years. CI is equal to 3816 rupees. Calculate the compound interest and rate of interest. R is equal to what? And principal P is equal to what? Yes. Okay. Then there is 2 lines, so we have to use 2 statements also. From statement 1 and from statement 2. I have already told statement is line. From first line, from second line you can also say whatever given there you have to use the formula. है, तिमीलाई यहाँ जे दिन्छ त्यही फर्मुला युज गर्ने भनेको छु. यहाँ के छ? In 1 year CI is given. So what is the formula of CI? You know, CI is equal to P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power t then minus 1. Yes. And what is the number CI? 1800. 1800 is equal to P is not given. P whole bracket small bracket 1 plus R is not given. R upon 100 to the power t means 1 then minus 1. This equation 1. Yes. Then another, read second statement. In 2 years, CI is equal to 3818. Yes, in 2 years. CI is given, so use formula CI. CI is equal to P, whole bracket, small bracket, 1 plus R upon 100 to the power t, then minus 1. What is the value of CI? 3816 is equal to P is not given, so write P whole bracket small bracket 1 plus R. R is also not given. R upon 100 to the power t. T means 2. Then minus 1. This equation 2. Yes. From this first line, I have got equation 1. From second line, I have got equation 2. Then greater equation should be divided by smaller equation. Which is greater? There is 1800, there is 3800. This is greater. So you can write this equation 2 is divided by equation 1.
equation 2 is divided by equation 1. What is equation 2? Write down. 3816 is divided by 1800 is equal to P whole bracket small bracket 1 plus what? R upon 100 to the power 2 then minus 1. This upon this P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power 1 then minus 1. Right now divide 3816. Yes, 3816 divide this. 3816 is divided by 1800. 2.12. Yes, this and this cut or divide. 2.12 is equal to there P and P cancel. अब ब्रैकेट काट्न पाइन अघि जस्तै किन पछाडी -1 छ पछाडी -1 भएको ब्रैकेट काट्न पाइन सो यु हैव टु युज द फर्मुला सपोज दिस फर्स्ट ब्रैकेट इज a दिस b a square minus b square means a plus b a minus b one time you have to use the formula plus minus. Yes, but 1 plus r upon 100 then plus 1 time plus 1 plus r upon 100 then minus 1 time plus 1 time minus. Yes, this and below 1 plus r upon 100 to power 1 and power 2 भएको फर्मुला लागि स्क्वायर भएको यहाँ पावर 1 छ पावर 1 त त्यतिकै रिमुभ गर्न सकिन्छ बट 1 plus r upon 100 power 1 रिमुभ भएको then minus 1 1 plus r upon 100 minus 1 माथि स्क्वायर भएकोले फर्मुला युज भयो तल स्क्वायर नभएकोले तल फर्मुला युज भएन तल के पावर 1 भएकोले डाइरेक्ट कटिहाल्यो. यस 1 plus r upon 100 minus 1 जस्तो and this bracket is cancelled. तल माथिको ब्रैकेट क्यान्सल भयो. Then what is remaining here? अगाडि छ 2.12 is equal to पछाडि यो 1 र 1 जोड्ने 2 plus that r upon 100 2 plus r upon 100 so यो 2 ला अगाडि ल्याऊ 2.12 plus 2 comes front side minus 2 is equal to r upon 100 2.12 बाट 2 घटाउँदा 0.12 is equal to r upon 100 then cross multiply LALI r is equal to this and this multiply what 12% r is equal to 12%. Okay, now r को भ्यालु आइसकेपछि p को भ्यालु निकाल्नको लागि r लाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मा पुट गर्नुपर्छ. Putting the value of r in equation 1. What is equation 1? 1800 is equal to p whole bracket small bracket 1 plus r upon 100 to the power 1 then minus 1. Put there r is equal to 12 or 1800 p whole bracket small bracket 1 plus r means what 12 upon 100 power 1 is not necessary to write then minus 1 or like given के फरक पर्ने यसमा ल r is 12 remove the bracket 1800 is equal to p whole 1 plus 12 ला डिवाइड गर्दा 0.12 12 ला 100 right power 1 मतलब हैन then पछाडी minus 1 is plus 1 and minus 1 cancel. 1800 is equal to p into what 0.12 0.12 लाई डिवाइड गर्ने p is equal to 1800 को तल 0.12 then therefore p is equal to divide 1800
1800 is divided by 0.12, 15,000. 15,000 rupees. Okay. ल मोडल 1 जस्तै मोडल 2 भएकोले देयर इज मे बी कन्फ्युजन हुन सक्छ भन्ने कुरा हो, तर एक्जाममा चाहिँ मोडल 1 बाट पनि क्वेशन आएको छ. Okay, you can do yourself. Keep this much for today. Yes. Okay. Thank you.